हेलो हाय नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर आदित्य नारायण केमती अच्छी भावुची बहुत भलरे थे। आज हूँ शिवरात्रि समस्त की हैप्पी शिवरात्रि। आउ प्रभु ईश्वर पाखे प्रार्थना करी समस्त भल था खुशी रही था सुस्थ था मुझे बहुत भलरे अच्छी। चलते आज तो हूँ शिवरात्रि शिवरात्रि नहीं कि गोटे ब्लॉग करुच्ची केमती लगुच आपने कंटिन्यू रुहतु वीडियो भल लगुले निश्चित रूप लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करूँ। चलते स्टार्ट करिया बर्तमान तो शिव मंदिर आसी पहुँची जाइए फाइनाली देखते ये केते ना कहबिनी राति जेहेतु मु रेकर्डिंगटा करुच्ची तो प्रभु ये अच्छा दीप जला चली ये हूँ आमर उत्तरेश्वर महादेव। ये पणस केते सुंदर है पाखु लगी देखु बहुत भक्त ये अच्छा लाइन ले सब छिड़ा लाइन लगे शांति श्रृंखला भाव पूजा चली। ये हूँ उत्तरेश्वर बाबा उत्तरेश्वर ये हूँ बासुआ। आपने कंटिन्यू रुहतु आवाज करूँ आम केमी सेलिब्रेशन करुँ आज दिन टी। बर्तमान तो आम ये ईश्वर पाखे अच्छु फिर संध्यारे भजन प्रोग्राम अच्छी आउ गोटे जगह को जीवु तो फाइनाली आम भोग लगे घर को पलि आसु। आज जेहेतु उपवास किसी चुली बसा जिनस खाते फलमूल आहार करपारे तो आमर ये आसी जाइए सब फल देखते भगवान पाखे लगे आनी प्रसाद अच्छी ये नड़िया फाड़ होगी अच्छी सब फ्रुट्स अच्छे मुझे सब काटि नागे काटिकी आम प्रस्तुत करिया शागरे दाना शाग गोटे एमती जिनस ना अरुआर जाऊँ ना उष्णा जाऊँचे फल जिनस से कहले चले आपको आप बार व्रत खाईपर। ये देखो मुझे भेदेक रखी कल राति मुग आ सागु आपण चाहिए भी छोट जो चना चना दाल ताकू आपने भेदेक रखिपारे आ प्रस्तुत कर बार व्रत करें खाईपर। मु बर्तमान सागु बनइबी आप कंटिन्यू केमती बनाऊँ देखु निश्चय रूप वाश करूँ बहुत भी जानी ना कंचा सागु केमती करी खाते। ये तो सब फ्रुट्स मुझे सब रेडी कर सारी बर्तमान खाली बनइबा आपने कंटिन्यू रुहतु। ये मोर अच्छी डालिंब कमला सेव कदली ये सब अच्छी तो आपको आम बनईकी खाइले देह सुस्थ भी रही था शरीर को विटामिन जाए। ये प्रभु पाखे भोग लगे सारी ये हूँ मोर घर ठाकुर घरे भी ईश्वर को रखी जुआड़े गले प्रभु पूजा करके बाहर थाए मंदिर तो आम अलरेडी आसी सारी बर्तमान आम प्रस्तुत करिया सागु आ कि ना प्रभु पादुका टे पाई आज मु रही प्रभु को प्रथम जो दिन उपवास करें मु प्रभु निकट में जन थाए कि प्रभु मुझे केमी भलरे भलरे रही जाए आ भगवान मत भल रखी दिखती किसी भोक लगे नहीं कि ना बर्तमान मोर देखु बनइबा स्टार्ट हो गला। एपटे देखते मुग भिजेक रखी आउपटे सागु किसी मु काटिकी नहीं अंगूर सेपटे थाली देखते सब अच्छी कोरा नड़िया कदली आ सब फ्रुट्स ये करके रखी छड़ेकी रखी काटिकी रखी सब फ्रुट्स काटिकी रखी। तो बर्तमान आम कौन करवा को सब गुड़ाक सागुरे मिसई नवा आपण ए मिश्री ऐड करेंगे मिश्रीटा भल पेट की ठंडा रखी थाए जेहेतु उपवास रही पेट गरम हो जाए तेणु मिश्री पकेले पेट ठंडा रही था और ये शरीर पर सबुठार भल खाद्य विशेषकर बार व्रत ये ठीक एत रोषे करा पड़ोनी किसी करा पड़ो नॉर्मल सागुटे नहीं आसी फ्रुट्स नहीं आसबे ताको यहीपरी बन खाए देखो मैं सबू आड कर आपने चाहिए क्षीर मिसई पारे
ଦହି ବି ମିଶାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଛି କାରଣ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଏନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନର୍ମାଲ୍ ଏମିତି ବନାଉଛି। ଏଠି ସବୁ ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ଚିନି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଠି ମିଶାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମିଶ୍ରି ମିଶାଇ ପାରିବେ। ଦେଇକି ତାକୁ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଚକଟି ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଭଳି ଚକଟି ନେବା। ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣମାନେ କ୍ଷୀର ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଦହି ବି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଖାଉନାହାନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିପାରିବେ। ନର୍ମାଲ୍ ପାଣି ଦେଇକି ବନେଇ ପାରିବେ, ଟିକେ ଅଧିକା ଚିନି କିମ୍ବା ମିଶ୍ରି ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇକି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଓଷା ବାର ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ବଦଳରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଫଳ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଭିଟାମିନ୍ ବି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶରୀରକୁ ଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଜାଗର ଦୀପ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି। ସେ ଯାହାର ମନର ମାନସିକ କରିକି ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଚାରିପଟର ଦୃଶ୍ୟ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ହେଇଛି। ଏ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟର ଦୃଶ୍ୟ। ସମସ୍ତେ ଏଠି ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ମୀନା ବଜାର ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର, ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାଗା। ଏଠି ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଆଉ ଆଜି ତ ସହଜେ ଶିବରାତ୍ରି, ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆମର ଭଜନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦହିବରା ଖାଉଛନ୍ତି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯିବା ଦେଖିବା ଭଜନ ଦେଖିକି ଘରକୁ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଠି ଚାଲିଛି ଆମର ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଲିଛି ଭଜନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଛି। ଏ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ଶିବରାତ୍ରି, ବାବା ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଭଜନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଏଠି ପରିବେଷଣ ହେଉଛି। ତା ସହିତ ଗାୟିକା ଓ ଗାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଝିକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ନାଚ କରୁଛନ୍ତି, ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ମହାଦୀପ ଉଠିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲୁ ରହିବ। ଇଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୀତ ଟିକେ ଶୁଣେଇ ପାରୁନି କାରଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କପିରାଇଟ୍ସ ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ପ୍ରଭୁ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟିକେ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ଥିଲା ଆମର ଶିବରାତ୍ରିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ଆଉ ରଖୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ, ସି ୟୁ।